الرجيم حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم groupe Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam donc amel befo amba fos salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh foli temene kaboyi amani befe ukani video partager kusbe asababu ke faida munumba kuno ani nafamba kumana ko temene amani ni jabaru masafe akanga ba maliba ka bolula ambani ni malion fe ubeka uhamina ngusiri uka sarakatu anuka alabatu uka simunda alaka malibo ajugubulu alaka kunguragati malima alaka baski dama alaka soroko yirwa akonnana mamadu kanduko solso sori do temene bi anga babu amina buli ala tokoka donc amba damine ala toko folo nabi odi Allah kwe. Donc, alhamdulillah, t'aimerais le secret du nom Allah. Donc, guillemot Allah là, amène don anga donta fitinina, amena au clan ane jamache. Or, guillemot clan tola, amanine jama befe ou kuloma sigi. Donc, Allah avait donia di Adamadema, avait kumane donia yi, avait yelu kani donia di, avait menu fana kani donia yi. Donc, alhamdulillah, ango moko hakilito ala Allahu usambala no donné no noti yelema ni sitanet soko yelema wodi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Donc bitem ye Allahu o ejmenye o korode Allahu donia français la may. Donc nango ngami do Allahu kono anga video temeno na andela ka Allahu ka fenchamandi akan. Donc Allah were koro ko noro me ni dantala. Donc amena mundi a lettre de kan mamumbe na be Allah zikri na ba zikri aba zikri ni duskunye. Donc ni yorena ane bo zaira kono no ye doni yeli kan na do doni ye bale kono no ye batuni kono na no de doni rere ala ye feunda ka do bi ye do tiye. Donc mununtiye amena do o konnana ani munumbiye. Donc alhamdulillah liya takalaje Allahu aba kono mogombe naye koloshita nako ya Allah amo befa ko donc na atigi o fo koloshila donc ode o baraji dunye joli na ya fa dalaka fa duskuna kalimanya naye abuka fo barajim bala alaku kika nyo kise no ye kenenge kise ibo ode muwa ani wolovla ibo de dan dukolo la ni ya dan dukolo la olu mana fale olu kungolo ibo lu tige ibo gushi o kise kika to da dukolo la ono ye kenenge mundi olu kungolo de bita ben barajima. Donc normalement mogombe naye afo a duskun klenendo duskun konnana donc a hakili ka tashikata alala donc abena barajim soro obe be oma obe jurumu chamande ko safina de do jurumu kama o temene amena lala mogombe na lafo batin konnana ibira baraji joli soro a duskuna ana a hakili la ka tashikata alala ko la donc ni yo fo obe jurumu chaman de joshi kabo ikanyene mayala. Donc baraji mufolala ala ko kale be fo kurushiu o lo sanfe kabo kurushiu la kana la roshila kabo la roshila kana kabakulu wolo vlana kabo kabakulu wolo vlana kana dukolo kan ja dukolo de siglelo danfendo de kan no tokoye bagara na bufuma mishi. Donc a siglé no mishi bien ka o mishi o fana siglé no fara do de sanfé o fara o siglé no jiri do de sanfé o jiri fana o be ji do de chela o ji o fana do ne do ne jeke do de ye o jeke fana garder le no ne sosui kabo kurushiula kata bla fo jeke nyekli la juru kise sanuna o de bita ben lama o be jurmo ba chamande yafa kabo mogo kanyene mayala.
donc o ye la fanga ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fangaba bi Alahu la n'an bɔra an bɛna hu la donc n'an nana hu la Ala ko ni mɔgɔ min bɛ hu k'o fɔ o bɛ juruba caman de zigiri baraji min b'a la hu fɔ ko kelen de bɛ bɛn dan fɛn da la dugukolo kan olu sifuru ni mɔgɔ to o dɔn donc olu sifuru bɛ bɛn mun ma o de baraji bɛ Alahu hu ma donc nin bɛ juruba bayirika de yafa n'o ye hu ye misali la jɔnni bɛ cɛncɛn minnu bɛ dugukolo kan jɔnni b'a da dɔn donc cɛncɛn kisɛ kelen o kelen o kɔntinen ka fara danfɛn bɛɛ kan donc o de bɛ taa bɛn hu ma donc nin kɔrɔ b'a yira k'a fɔ adamaden o adamaden n'i y'i sɛmɛ hu la n'o ye Ala tɔgɔ ye donc a mankuti tɛ a ye tɔgɔ mun nati kuranɛ kɔnɔ ka tɔgɔ mun fɔ a ka jɔn sanumanba ye n'o ye Muhamɛdi sallallahu alaihi wasallam donc o de ye Alahu ye ale de ka bon ni bonya baden ye ale de ye nɔrɔ so ye donc nin yɔrɔ la fayida min b'a kɔnɔ n'an b'o fɔ jɔn ye an b'a fɔ jɔn ye fɔlɔ ko fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun bɛ cogo min na donc bi mɔgɔw n'aw kɛla ten Ala fana b'aw lajɛ mais n'an ma kɛ ten Ala t'aw lajɛ dɛ an b'a fɔ bɛɛ ye k'u ka gulɔki de bɔ k'a da pour que o denw o balimaw o sigiɲɔgɔnw u ka siriw la donc diɲɛ na u k'u bɔ fili la u ka siriw la lahara u ka u kisi k'u tanga ni Ala lahɔrɔma ye ni Muhamadu lahɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam donc fayida min b'a kɔnɔ diɲɛ ko o ko bɛ yen n'i kamana ganna a la diɲɛ ko o ko bɛ yen n'i bɛ fɛ ka bɔda sɔrɔ a la a kɛra muso ko ye o a kɛra furu ko ye o a kɛra den ko ye o a kɛra bana ye o a kɛra taama ye o a kɛra papiye o a mana kɛ diɲɛ hami o hami ye n'i bɛ fɛ Ala ka tasibila don a la a mana kɛ diɲɛ ko o ko ye n'i ye nin gindo ye n'a bɛ fɔ o ma ni secret donc n'i y'o kɛ Ala b'a jaabi i bolo olu t'i yɛlɛma fiyewu Ala yɛrɛ de nana n'a ye ko jɔnw m'aw da foyi kama a ka ne bato o bato in na jumɛn de b'a la a ka ne wele a ka ko ɲɛw la n bɛ na ka na jaabi donc alhamdulillah an bɛ tɛmɛ ni gindo ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka gindo dɔn Alahu la n'o ye ya Alahu i b'a zikiri sifuru jumɛn na i b'a zikiri 124,000 o de bɛ taa bɛn 124,000 fois donc i b'a zikiri 124,000 donc n'i ye a zikiri o la i bɛna ye k'a fɔ ni se b'i ye taa tanboro caman sarakatu Ala ka yatimɛw ani Ala ka dɛsɛbaatɔw la Ala ka jɔn ɲumanw la i bɛ tanboro sarakatu la o bi i ka Ala tɔgɔ k'a jaabi kosɛbɛ o de ye a sarakatu ye jɔn min bɛ yen ni koba a bɛ fɛ k'o kɛ koba de ka d'a ye a bɛ fɛ a ka jaabi k'a ka taa sagajigi jɛman kelen san o de a mana kɛ saga fasugu a ka taa saga san k'a faga k'a di dɛsɛbaatɔw ma k'a di mɔgɔ minnu ni a ka kan k'a d'olu ma i b'a ye Ala b'a jaabi ni fana ye koba de kɛ Ala bɛ koba d'i ma n'i bɛ ko belebeleba kɔ tuguni mɔgɔ min bɛ yen ni se b'i ye i ka misi san nin zikiri in kɛlen kɔfɛ i ka misi san k'a da ka sarakatu silamɛw la donc n'i y'o kɛ Ala bɛ na ni jaabili ye i ka ko kɔnɔna na donc i b'a ye zikiri min a jaabi bɛ na mɔgɔ min bɛ fɛ k'a ka kabako ye a ka bɔ yelu la n'o ye zayirɛ ye ka taa yebaliya la fɛn minnu t'i ye n'o ye batunu ye k'i ka don o don i k'i jija ka nin zikiri kɛ donc n'o ye 124,000 n'i y'a kɛ don o don i bɛ taa san kelen ma yɔrɔ o yɔrɔ donc i bɛ fara mɔgɔw la i bɛ tugu Ala kɔ i bɛ jɔn ɲumanw i b'u ka sababu dɔn i bɛna ko caman dɔn a la Ala bɛna ko caman d'i ma donc an b'a fɔ denmisɛnninw ye an b'a fɔ karamɔgɔw ye k'a fɔ kalandenw ye k'a fɔ mɔgɔw ye u k'u jija zikiri de fɛ diɲɛ fɛn bɛɛ de gulonlen don zikiri la k'u k'u jija o de la u bɛna ka na diɲɛ hinɛ ani lahara hinɛ sɔrɔ donc an b'a fɔ bi ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار donc السلام عليكم ورحمة الله وبركاته